بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر، درس جديد في القراءة lecture. Les sons S et Z entre deux voyelles. إذا درسنا اليوم هو في القراءة الصوت S والصوت Z بين حرفين متحركان. Plan de cours. Règles. Exemple. Exercice d'application. Correction. خطة الدرسية. Règles. قواعد في القراءة. Règles de lecture. Exemple. أمثلة. Exercice d'application. تمارين أو تمرين تطبيقي. correction à la fin on va faire la correction. في النهاية سنقوم بتصحيح التمرين. Règle numéro 1. Entre deux voyelles, le son Z s'écrit le plus souvent S. Exemple, une pause, une rose, une valise. إذا القاعدة الأولى تقول أو توضح أن entre deux voyelles بين حرفين متحركان. إذا لدينا E, O, I, U, Y. إذا هذه هي الأصوات المتحركة. Le son Z s'écrit le plus souvent S. إذا الصوت Z يكتب بالحرف S. إذا نحن نكتب S ولكن نقرأ الZ عندما يكون S محصور بين حرفين متحركان. Ça veut dire entre deux voyelles. Exemple, أمثلة. Une pause. Une pause. وقفة. Une rose. وردة. Une rose. Une valise. حقيبة. Une valise. Alors, on relit la première règle. Règle 1. Entre deux voyelles, le son Z s'écrit le plus souvent S. Exemple, une pause, une rose, une valise. إذا في المثال الأول une pause لدينا S s'écrit entre O et E. Une rose entre O et E. Alors on ne dit pas une rose ou bien une pause. On dit ou bien ça se lit une pause, une rose, une valise. La lettre S est entre les deux voyelles I et E. Alors ça se lit une valise. Règle 2. Entre deux voyelles, le son S s'écrit le plus souvent S, S ou C. Exemple, une brosse, Alice. إذا هذه القاعدة تخص الصوت S. إذا متى يقرأ الحرف S؟ عندما يكون بين حرفين ساكنين. إذا في الحالة الأولى لاحظنا أننا نكتب S ولكن بين حرفين متحركان نقرأه الصوت Z. إذا متى يقرأ S؟ إذا يقرأ S عندما يكتب مضاعفا أي مرتان أو عندما يكتب الحرف C. Exemple لدينا une brosse. إذا كتبنا حرفان SS بين حرفان متحركان O و E. وهنا كتبنا C بين الحرف I و E. إذا لن نقرأها une brosse. لن نطبق القاعدة رقم 1 لأن S هنا مضاعفة فسنقرأها une brosse. إذا هي une brosse. on a une brosse de dents et فرشاة أسنان أو une brosse قد يكون مشط. أليس هي اسم طفلة. On relit la deuxième règle.
entre deux voyelles, le son S s'écrit le plus souvent SS ou C. Exemple, une brosse à lisse. Règle 3. Le son Z s'écrit aussi parfois Z ou bien double Z. إذا أيضا نحصل على الصوت زاي أو صوت زد باللغة الفرنسية عندما نكتبه بين دو فويل أي بين حرفان متحركان، أي أننا نكتب الحرف نفسه ونقرأه كما كتب. مثلا example، لدينا مثالين هنا 13، إذا الرقم 13 13. أيضا لدينا أمثلة أخرى 16 16، إذا 13 16. بيزار، هنا نلاحظ أن الزد مضاعفة بيزار غريب. إذا نعيد القراءة. Règle numéro 3. Le son Z s'écrit aussi parfois Z. Exemple, on a 13, bizarre. Règle numéro 4, ou bien la quatrième règle. Le son S peut aussi s'écrire le plus souvent SC, ou bien CCD, ou bien T, entre deux voyelles. Exemple, une piscine, un patient, une façon. Alors, la quatrième règle, le son S peut aussi s'écrire le plus souvent SC, CCD ou T entre deux voyelles. إذا هنا لدينا ثلاث حالات للحرف للصوت S. إذا نحن نكتب الحرف SC أو نكتب CCD، أي أننا نكتب CD تحت C، أو T إذا نكتب هذه الحروف ولكننا لا نقرأها كما كتبت، أي أننا لا نقرأ T بل نقرأ الصوت C S عفوا. Exemple, une piscine مسبح، un patient مريض، une façon طريقة. On remarque ici qu'on a entre les deux voyelles I, on a écrit SC et ça se prononce piscine. Ça veut dire on a le son S. Un patient entre A et I, deux voyelles, on a écrit la lettre T, mais il se prononce patient, le son S. Une façon, on a écrit CCD entre A et O, mais se prononce une façon. طريقة. نعيد قراءة القاعدة رقم 4. Le son S peut aussi s'écrire le plus souvent SC, CCD ou T entre deux voyelles. Exemple, une piscine, un patient, une façon. Exercice d'application. إذا تمرين تطبيقي. Complète par Z, SS, S ou C. إذا سنكمل هذه الكلمات. On a ba. Est-ce qu'on va écrire bazar, ça veut dire Z, ou bien bassar, 2 S, ou bien bazar avec S, ou bien bakar, si on écrit la lettre C. On va choisir entre ces 4 choix. سنختار بين هذه الاختيارات الأربع. La mu, est-ce qu'on va dire la musique, ou bien la musique, ou bien la musique avec S, ou bien la musique avec C. نذهب للتصحيح. دائما أدعوكم لتوقيف الفيديو، نقل التمرين التطبيقي وتصحيح قبل التصحيح على الفيديو طبعا. إذا تصحيح الكلمتين الأولتين. bazar avec Z, la musique avec S. Est-ce qu'on va dire le visage, ou bien le visage, ou bien le visage avec
avec S ou bien le vicage. La police ou bien la police 2S ou bien la police avec S ou bien la police avec C. إذا هذه كلمات معروفة في اللغة الفرنسية. Le visage, ça se prononce par le son S, mais on écrit la lettre C, la lettre, ça prononce avec le son Z, mais on écrit la lettre S. La police, la lettre C et se prononce S. Alors, est-ce qu'on va dire puissant, puissant, puissant avec S ou bien puissant avec C? سبق لنا وأن قمنا بدرس القراءة للحرف C. إنه درس سابق وقلنا أن الساء تقرأ ك وليس س. إذا أشرت لهذا في الدروس السابقة، لذلك قلت puissant. إذا لدينا عفوا buissant, buissant, ça se lit avec la lettre B. Buissant, 2S. بالنسبة للكلمة الثانية لانيس مع الحرف السي. الآن l'horizon إن أضفنا هنا Z. l'horizon إذا أضفنا SS. l'horizon إذا أضفنا S واحدة. والhorizon إذا أضفنا C. هنا le poisson إذا أضفنا Z. le poisson إذا أضفنا SS. le poisson إذا أضفنا S واحدة. le poisson إذا أضفنا C. إذا هذه كلمة معروفة هي le poisson وهو نقصد به السمك. إذا الكلمتان الأخيرتان نسيت تصحيح الكلمة الأخرى. l'horizon هي المنطقة. l'horizon هي المنطقة. le poisson هو السمك. نمر الآن إلى الكلمتان الأخيرتان في التمرين. le dossier, est-ce qu'on va dire le dossier avec Z ou bien le dossier 2S, le dossier un seul S ou bien le dossier avec C. الكلمة الثانية est-ce qu'on va dire usé avec Z, UC avec 2S, usé avec un seul S ou bien UC avec C. إذا الكلمة أو التصحيح هو كالتالي سيكون لو دوسيي الملف كلمة معروفة. usé فعل usé هو فعل استعمل. بازار سوق. لا موسيقى موسيقى. لو فيزاج الوجه. لا بوليس رجل الأمن. بويسون لانيس حفيدة. لوريزون منطقة. le poisson سمك. le dossier ملف. usé وفعل. إذا قلنا هذا هو التصحيح كالتالي. وكانت هذه هي نهاية هذه الحصة. نتمنى أن تكونوا أن استفدتم، لأن دروس القراءة أي لغة تعتمد على القراءة أولا، هي أول كفاءة يجب علينا اكتسابها. إذا بالقراءة الصحيحة نتمكن من الكتابة الصحيحة. إذا لا تستهينوا بهذه المادة، لا يكفي فقط القواعد. أشكركم على حسن متابعتكم وأدعوكم إلى إعادة الدرس بصوت مرتفع، قراءة مرتفعة وتطبيق القواعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.